TTADC hapangni bwkhaktwi Khumphui Academy thung kholawa kokti solo palaikha Fields ni chidok Lukurai Dashak Hakotoni banati safaika TTADC ni chairman Jagodish Debbarma bonokaribo o palema pando phaibanjaka TTADC ni CEM EM MDC teikubuni adongro General Salud Salami Jan Tini 76 Republic Day Bharat Hackathon Joto Hastelono Mo Chini Jatiya Pataka Tishalayei 26 January ni Mahatma Republic Day ni meaning Abolishing remind Kainani Sal Mos Halo Puleno An 200 বছর ভারত ইংরেজ বাই শাসন খাই তংলামানি ইয়াগুলো गोबां भारतनि ग्रेट लिडार्स हाजार हाजार लाख लाख चीनी भारतनि सेना बंगि जे थै लोमानि बरक जे आत्मबलिदान खालामनानै बंगि परिवारनो बंगि जत भारतवर्षनि भारतवासीरनो पुरो मुक्ति लोमानि बरनो आं पुजा अरो दंगतै सेलुट माजानांगौ स्पेशली चीनी Republic Day, as well as this is Constitution Day. Mo Sambidan Bharat Hackathon Lukurai ni bagai dikhai lemani sal. Jong saimano 1947 15 August Bharat স্বাধীনতা আন্দোলন 2 বছর 11 মাস 18 দিন উইদাউট কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়া প্রশাসন চলিমানি ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর চেয়ারম্যান খাইয়ে মতিনিমো হাসতে হাকতর মো পালন খাইতমানি এটিসি হাপাং তিনিও Khumphui Academy thung lokhalao songsajakmani tini chini damsogo present dogo additionally CEM Boromgram PC Jamatia all the respected executive members present here chini additionally top officials, joto officials all of the 71 battalion ni, Chini CRPF ni, top officials, all of them like parade participant khailai, mo amtani dako kaham, buko kaham, naithok zerai khonai. Boma Bopa ADC headquarter Khomolome Joto respected citizens of Sara Tripurani Rajyabasi Bharat ni 140 কোটি ভারতবাসী রলো আংপুয়া হানি কর্ম মূল যে সারবস্তু সামরিক শিকান বরং আং সেলুট জানাবো তখন হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রিপাবলিক ডে ভারতনি সংবিধানে যে 4টা প্রিমিয়াম তাবো John Saimano, Chinoro, justice,
liberty more republic than is a man nino equality aro যিনি টেক এসে অবঙ্কা ভ্রাতৃত্ববোধ সমান অধিকার সমান বিচার পাওয়ার অধিকার স্বাধীনতা ঠিক মতন আরো ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ ভারতবর্ষের কোন জাতি গোষ্ঠীর আখ্যা খায় তাবুক 100% লিবার্টি মায়াকো তাবুক 100% ইকুয়ালিটিनि যে সমতা অব মায়াকো মতিনিनो মসালো जों বলবো ভারত সরকার भारतनि संविधान तेबो गाहामखाय हायुंनि गोबां जाति गोष्ठीनो गावनि लिबार्टि होनायनि बागै मालायनि बागै जों दाखर बोखोराव समायदाननानै नांगौ दिनैनि बे 6 शिड्युल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 1984 49 कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट खालायै 49तम संविधान संशोधन खालायै त्रिपुरा राज्यनि बागै 1984 षष्ठ तपशिल मुताबिक जिला परिषद गठन खायजागौ तावनि बागै त्रिपुरा हास्ते भारत हाकतरबाय जयेन खायफोरो भारतनि संविधान श्रेणीफोरो भारत स्वाधीनता आनफोरो त्रिपुरा हास्ते स्वाधीन राजतंत्र स्वाधीन त्रिपुरा राज्य दङ त्रिपुरा राष्ट्र दङनि दिनैथिं बनि बिसिङाव फालो लिमिटेड फाइनेंशियल पावर very limited administrative power बनि परानो 340 বছর एडिशने आयु 2021 एप्रिल 19 तारिख जेनि भूमाकानि नेतृत्वमै ताबुनि बर्तमान एडिसी हाबां पावर मामानि परे प्राय 4 বছর एडिसीनि इतिहास महाय प्रशासन महाय एडिसी प्रशासन डायनामिक प्रशासन और 1985 फर्स्ट 6 शिड्यूल एडिसी इलेक्शन एडिसी इतिहास महाय प्रशासन महाय एडिसी प्रशासन डायनामिक प्रशासन और 1985 फर्स्ट 6 शिड्यूल एडिसी इलेक्शन एज ए मेंबर इलेक्टेड परबो आनी लाइफो more present government अबलो डायनामिक गवर्नमेंट जेने एडिसी आमतानि दत्त लुकरनि बागै तातो गइतंगो very limited financial पावरनि बिसिंथि फानो विशेष खायै पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कम्युनिकेशननि बागै कनेक्टिविटीनि बागै जेने एडिसी प्रशासन सामखलाय दङ जेने साखाम डिपार्टमेंट रांफैसा कोदा कोचिनि बिसिंथि फालो गाहाम के त्रिपुरा हास्टेनि एडिसी आमतानि दत्त लुकरनो साखामनि सेबसा बिनानि बागै तातो गइतंगो रोंबेले नरक साइबालो जेने एडिसी आमतायो ताबो फोरोंनाय कमनि बिसिंथि फालो गोबां क्रिटिसाइज खायनो दंनाय किन्तु रोंबेले ताबो गाहाम के एडिसी आमतायो जों चिनि चिनायनो फोरोंनायनि बागै तातो गइतंगो ताबो गोबां हुकफोर जेनि भारत कृषि प्रधान राष्ट्र त्रिपुरा बहायनो गोबां चिनि हुकफोर नखम नक गामि सातनिया दङ बासायारि सुबिदा दङ सुजुग दङ चिनि हुकफोर बेदेबो गाहामखौनो तातो गइतंगो एडिडी डिपार्टमेंट दंजों ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेंट दंजों गोबां बनि बिसिङाव जों महाराष्ट्रनि जत्त लुकरनो तक्कजाना मुचुङो ताबुकनि मजे एडिसी हाबां दङनि म एडिसी हाबांनो दाहर बोखरो नरक गाहामखाय नायसङै गाहामखाय नकलखायै बसखाङाबो तेबो म ताबुक दंनाय एडिसी हाबां तालुक दंनायनो आं खाखायो दिनैनि म रिपाब्लिक डेआव
ang hasilnya lukurang lepak kejalan muncungmu kaya wai saya kaya wai ni wai thamdoro borong nopo sep-sep sujuk ruwono bus kangmot sini edisi amtani lukurang ni samung kanyani bagai kakuro bukuro moi edisi amtani lukurang 전 살면은 에디시 해꾸라자의 고모는 뭐 고모는 넘었죠 웹사 바니죠 강연했고 이스쿨 college खुलुगानी 뭐뭐 좀 짜주고 있던 거 대목과 함께 에디시 에리아니 온라인 니박에 데벨롭먼트 니박에 좀 짜주고 있던 거 앙빠타고 개버샤 하이로 하이 저토로 파이마자 페네 스페셜리 যারা প্যারেড অরব পার্টিসিপেন্ট খাইনাই কোম্পাই একাডেমি শাসা একাডেমি নিরার মনফোন হরনিনি টেকাশাচিনি স্কুল ইয়াথিনি স্কুল যত ফাইনাই এবং কাহাম কাহাম বৈঠক চিনি অরচায়েরও ফাইনাই নরক চিনি ভবিষ্যতে বেকেরেন নংনি বেকেরেন ক্রাক নংনি মা দংনাই বেকেরেন বাইথাকাই জলাই বয়স ফানো গুজো আংমা থাঙ্গো নংনি বেকেরেন রাখাইছে নংনি ফ্যামিলিনি বেকেরেন রাখনাই নংনি বেকেরেন ক্রাক মুখাইছে নংনি আমতানি বেকেরেন রাখনাই নংনি বেকেরেন রাখাইছে দফানি বেকেরেন গো রাখনাই বেকেরেন রাখাইছে বুসকানো যে নাঙ্গনি চবাও নরবন নকরি বানাই চবা ছাড়া কোনো লামাকে চবা খাইনো লিবার জিনিসে মাতু বলে চবা খাইনো চন ভারত সরকারও খোঁজু কুকুরক মাখাইনাই ভারত সরকারের 좀 মকল মাফিয়গ্রনাই কিন্তু তেও মানথাই দংখো তাবো যে চবা খাই দংমানি অব কনস্টিটিউশনাল রাইট ও কনস্টিটিউশনাল রাইট नो 좀 চবা খাইনি বাগে হাইংনি যত কাকু কাহাম বকুক কাহাম চ রাজনীতিনি উদ্দে ত্রিপুরাসানি স্বার্থে এডিসি এলাকারি স্বার্থে এডিসিরও বাদ্রয় রাজ্য অঙ্গমায়া ত্রিপুরারও বাদ্রয় হাকতর বারো দংমায়া এডিসি আগুখাই ত্রিপুরা আগুখাই ভারত আগুখাই আসক কক সামিনো বাইথক তেরোশে নরগ্ন পাইফালাইয়া আনি খাজানে হামুংতাই জিবা ইয়াফালে আনি কক অরণ মোথাক্কা জয় হিন্দ জয় ভারত খুলুমকা